Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil jabbar. Alhamdulillahil hamidil shakur. Ikhwani fil Islam, kono musibem fannan tabihi fine minna mi khaflatina e ɗoygol ko ko welsindi ɗo rewgol Allah ɗablal manaya ado mayde nden arde hande de dewal ngal gonɗe wonde ko fi gandal ngal ɓay ko ɗum woni fo ko ɗon si anda hulata Allah ko ɗon andata ko harmi e ko dagi ko ɗon kamilu o wonantama nurun lumière torcha si mi wowli ɗum ɗo mi haɓi dey Allah donc no hewa siko forcé a yataɗo ɗa ko bulle mi simi e rewi Allah mi nelaɗi yamiraji ɓiɓɓe am ɓe yoɓe rewu Allah e kadi gasata haray mi haɓi di e Allah ko ɗum yonnantoma ɗum ɗo noon simi waɗi ɗum ɗo mi welday e Allah ko nurum alquran nurun mubinun nurun satiun c'est une lumière qui éclose le Coran yonnani ke wonon gando on parce que siɗa andi si jaba sina ɗum haɗa a anda ko wona wole dara no wayi wasi tawi ko a somnambule goɗɗo wonɗo mo rawbi sumiɗa ɗanade e nder ko yahata ko mo watten ɗaynidir hakkude Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki nawmul alimi afdalu indallahi min ibadatil jahili wo kokko gando ɗanoto jemma on fof ha weta ɓuranimo ɓuri hittude ka makko e di ko majjuɗo wiyata no rewde Allah jemma on fof par ce que a anda kodderu ɗina ɓuɓɓo tun komi nanɗo ɗo debbo kanko imo hoolimo nangi soobe nde imo looto janaba ko sabunde o lootorta non dudu ko wattake ko ɗum o lootorta ɓay o anda ko ɗum o looto soccowo très bien kanko mo felliti o laaɓi anda hina ɗum ɗon Allah yakumu ma yuridu koko faala o ñawata o ni ɗon hina sabunde rexona hina kabakudu hina sabunde jama on ɗon ko ya lotoro ndiyan simple laaɓuɗa tu vois ayangal gandal ngal ɗon himo laɓɓude noon ɗum fof o heeɓi o moye duuɓi 45 himo wowmo juulude himo wo ndaari mon frère ay onon noon ko ɓurani on onon ko ɓurani on kon ko minni on koye men ɗan men no ɗon ina hay fus Allah ko joni mawɗo Allah no yurɓe ay Allah dalani noon Muhammad iqra'a jango c'est la première révélation qui est arrivée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko wahayu nelal téléphone Muhammadu adi recevude on telen Allah ko wigol iqra'a jango mini ko jangoɓe ɓen woni jangoɓe ɓen on famani goy ko jangoɓe ɓen janga andano Allah rede ko ɓen je jangoɓe ɓen woni jangoɓe ɓen dal Allah dali innamal ulama yakhshallah min ibadihi ko anduɓe ɓen hulata Allah sa anda Allah a janga a hulata Allah Allah dit que c'est ceux qui le connaissent qui peuvent le craindre. Si Qatar, ou les Guinéens femmes kono amado homa, wo fena de tigay kono jobinta, ou les Guinéens femmes kono amado homa, wi goli darew de Allah janga, ko sama kala wonna. De ko sikuda wadi ko fo ye bay tun heb al tan. Al li and gol fi Allah, gol Allah heba tatandar gol dossier ma. Hara a perdi. قال صلى الله عليه وسلم نوم العالم أفضل قال الله فأعرفوني أنديلا قبل أن تعبدوني أدعون ريودلا أنديلا تاو ande wonde ma jana bay na sabunde lo torte ande suumaye hina won gol bibi mi ha tikide nyamali yarali dum kan no mari condition ji ko wuruda kon hara ko dagi o sukama ye o drogue so addanima ko hugo ko horira anda ko nyallira bay tun hina ko dagi a perdi o debbo jioma yilotodo si tawi on tun addanima fannoɓe fuɗɗike ɗaɓɓude bidon koye nebban koye sako e maaro ko ara sorna ka so sornanima ka tabal tawi ko bandi guine yalti wato bonnane dina maka yaltin kun saku maaro koye ari goy hara mo bandini ha seytane tigi no hulimo han gendoɗa ene babe mako no mi tampata wallahi a tampi
Ça c'est vrai. Agera anda alla ko vela tamukon e ko metta tamukon. Odundi. Allah dit cherchez à me connaître avant de m'adorer. Que celui qui m'ignore ne peut m'adorer. Moume. Allah dali utlubul ilma minal mahadi ila lahadi. Woyen aku gandal. Ay ko don no woni do bappa en soro en waton sikko yantigo e safa wongol. Wo ko yen aku gandal bi ka wonde penu don ka jibina den don haka daburu. Donc en aɓɓay gandal da teni en nawyide ƴettu seggoɗa mayde nden tawama ka laawol karamo ko maɗa iwri toon ma hiɗa yaade toon hari ɓaawo ɗo okke no tampa mbaɓe hetto jannanilan hari na ɗum fewni d' accord joni noon ɓayɗa wuuriɗa fofude ɗa ɗaɓɓude maaro ɗum de sendatama e allah sendatama e allah de janngu palande be palande nde waɗɗa nde ɗa yaha ka karamo koma no wayi wasi ko hajju fewɗa palande be allah yafantoma zunubaji sappo o okkore faaleji ma sappo o dandama probléme ji sappo palande be palande ay ko foti garaɗa oto ma moto ma on seppa yaha ko ɗum de kono fatoɗen hara hiɗen jokki gandal ngal alqur'anu ko yo jange hinande mare wo kala fatiɗo tawi o mala mande ka woni jangude ka alqur'ana o sumoye parce que ara o sabotiri l'islam on façon makko nano wigo joni amin miɗo joƴi miɗo ɗaɓɓude faligati o ñaami place ka kamilu mi waɗi non an tesi ala jam fala e wata jam fade allah won munoma ala jam fade we can't cheat God brothers and sisters gasata ko yen jango e hoore soɓe jangue haysi ko janguɗa hande ɗaafo jango alif taɗɗo faɗi jango lampicco aye ɗi ɗaala kono ɓay tuniɗa ɗaɓɓude maaro no wuurira a ɗaɓɓay kadi gandal ngal no rewida allah si welɗo sina ɗum gasata inaka tagan ikana se wata ronku ɗaɓɓugol gandal ngal se wadina malal ngal uttugu welo welo on aroyay on tuma wo inda sabah yahmadul qawmu surago tuma weeti walunoɓe yahude ko yahayno ñalol makko weltoto amma ɗon a sortisoɓe a janngay hiɗa yiɗi jannugol ɓiɓɓe maɓe ma ko a jannoɗa yiɗi jannugol ɓe ko ñande notoyɗa noddandu allah ndum hettata nden on moƴƴere ɗi kana tagande ɗi kana se wata ronku janngugol wakkilo jannga allah innalima wondema koko ya woni shaykhujo gando ngowlowo arabe ɗum ɗo fof si hewtanima nokkugo si gasata kono duumagol yiɗa gandal ngal yiɗa jangowo on mbatoɗamo yiɗa gandal ngal e jangowo on sa waɗi ɗum ɗo tun takun minal muflihina a malete ɗum ko sur ko allah daali ɗum e muhammad on le allah kañum firtata ko foti ko. Le sélectionné d'Allah dit cherchez le savoir du berceau au tombeau, never give up. Safanyi birin sugumade sattende non aranay banu adama be ko nata mi ala mi jangata ma ɗum bodi ala mi ala taga fi kumbi kungan diem siko tumbu ma yeyata yeeyu sodira ɗum biye aljanna ma on janna ɓiɗɗo ma on yeeyu tumbu ma kun janna ɓiɗɗo ma on yeeyu kun cikuli janna ɓiɗɗo ma on yoɓa o janne ɗum wonde kadi on joni kadi ko yaltinɗon ko naɓugol ɓiɓɓe mon ɓe jande on tefa on fi karamo ko maɓɓe on ɗaɓɓata barki on ha jaka woɓɓe mo mbuyi anda hayi ka karamo ko ɓiɗɗo mum woni on anda woɓɓe ɓe wuri ampotoni pay koye kawtal ɓe yaha jande hiɗon añani ɓe marɓe taka ɓe no añani karamo ko ɓiɗɗo mum won 5000 francs par mois kono on yaha yoɓoyon 200 300 000 francs ka école privée kaɓe jangata fara idul wuduyi sunanu salati jifi dewal allah ala kono ɗo wakkili allah daali ana filmar sa miɗo habbi on ka barage ɓe ɓiɓɓe mon ɓe waɗi ɗon fof chomay c'est ça ɓe jangata ɓe wona wayu ɓe yaltoyata ɓe ala niveau hay fus ay ko wayi hiɗa yoɓanaɓe ɗon ɓe jinda ɓe tripla ɗon ɓe jinda ɗon ittaɗo l'école ɗa naɓaɗa hara ɓe ala niveau ɓe susta e ɗaɓɓude golle ɓay ɓe wata windude demande fiyoɓe heɓu golle tu vois en watago trompude allah wazada utlubul ilma walaw ila sin
nelaɗo maki wo ɗaɓɓe gandal haysko ha Chine kono wiyeteno woɗɗugol ngol ko ha Chine hara ko yontigi seppu yaha ton wo ɗaɓɓo e gandal ngal ko ha ton wala yusalu alayhi bitakabburi wa sihri wa kasali gandal noon heɓorta e mawnintinare e kala banteyagal e ngamelo an jangowo on naɓaɗo jande on ba kara babe ma naɓuɓe ma ɓemba siɗo wondi e ngamelo e mawnintinare e kala banteyagal kadi marsata Allah jaɓata ɗum ɗon kadi il augmenta chercher le savoir même en Chine wa pon yahu ha ka woɗɗi jam ɗaɓɓa gandal ngal mais le savoir ne s'acquiert avec orgueil, malicité et paresse. Dans la Ali karramallahu wajhahu Sayyidina Ali kanyumaki radina qismatal jabbari fina lana ilmu walil juhali malum al malu yafni an daribi wal ilmu yabqa la yazalu woni enen e yetti Allah e yondinori kodduru e Allah on hiɓe mari gandal he ferɗen no mari jawdi jawdi ndi lannay ndi heddota ko gandal ngal luttay ngal lannata rewgol Allah ngol tawi a memali fi dewal Allah fus an a ñembintinay tu woni fiwata ɓe wikkoma ka hoɗo a tefa a landaji ñande foccinaɗa ka ɗabruma koye kutoye leydi sami ɗon e kasange on ha ɓe sokki pide ma ɓe waɗi haako ɓe na ñoƴƴire nano e ñaamu hara kikala on hassani on kunno toon ko wajano kum sali ɓe bambiti toon jileydi e hoorema wallahi haray a gaynani a tefanono Allah rewirte hara a perdi wallahi haray a perdi kun caka um maga kun hirsoton gawum kun hirsoton fida o nafatama zéro hoyɓe wadde ambiance ɓe lappate wa ñande lanni hoɓe wayni keɓe wurema haraɗa frappede ka nder ɗa pour parce que a janggano Allah memano ko jannguɗa me wiɗa a rewimo kon duniya suduma a courno life is short la vie est court ɗangurdal no raɓɓiɗi ɗangurdal nde no raɓɓiɗi sayamu sonema de mayde nden nde sonata alhatfu la yutantinu mayde nden nde sonata accu hittina ɗañaka ya wowɗo arabu an mokko ba si laawike kono jeeri wona toujours e laawol janngugol ngol ɗigon nani ayɓe ɗo ko hutban no nani kono minen laawanike mana fofo de Allah ɓoraki ɓorani wonkimaki non wal ilmu mukhallidu zikri insi wallahu wa suyira turaban sayda faala darja ɗaɓɓu gandal ko gandal tun luttinta inde banu adama ka aduna hayso Allah waylimo mbullari ka lempide makko hara eno wowlede fimu wowlete fimu hara ko inde moƴƴere bon presse wowlete hayso ala jawdi kono wowlete say ko inde kadi aba faalata wo man arada dunya falyata Allah mo faalama heɓde aduna yo janngu wa man arada al akhirata mo faalama lakara falyata Allah yo janngu wa man arada huma ma'am mo faalama aduna e lakara ɗi fof falyata Allah yo janngu ala ka sortoɗa sora Allah accoyama sa yiɗa jande nden e andugol no rewira Allah ngol wawata yaade. C'est le savoir qui immortalise l'homme même quand il est réduit en poussière dans sa tombe. That's right. Wal jahilu mayyitun ala ardillahi wal alimu hayyun tahtaha. Wo gan majjuɗo haray ko mayɗo e hoore leydi ndi ko fure woni jindude. Mayɗo on noon haray mo wuuri ka ley leydi Allah. Majjuɗo on haray yimo jindude ka hoore himo maayi yimo jindude ka hoore leydi Allah kono gando on hino wuuri ka ley leydi Allah to wonay ɓaysi gonga wola wonay mi mettinani on kono min naala silanka ko andarmi la yeeso mon ɗo wowa man yahlul yaati bima kalla yawma alqiyama wa huwa mahlul kala mo yettinali ko Allah neli ɗum kon o artiroyay ko nela ko ñande dargal hara mo ɗaɓɓitiɓe o ɗaɓɓitude kon ɓe juulayno hoore hollani ko honto ɗo mi holla on tawa laawike haralan kon mbasimi yeetaki on ko duwa ko par ce que arani jam fige on hoɗon men nata yukhadiuna Allah wallazina amanu il cherche à tromper Dieu et les croyants. Oui, welata non puis ya gundo kono li futelo ko mama la ku ko on tigi fet no tafo mama la ku ko nafiga
l'ignorant est mourant sur terre et l'érudit vivant sous la terre, ni à la terre. Al-ilmu taju zahabin ala ra'sil alimi wala yarahu illa al-jahilun nadimu. Wo ganda noy wa chapeau wal kange jo inangal e hore gando on. Wo non ko yi'atangal on chapeau kange wo ko goddo mo jangano tumanisi ko jangani ko sai no ngani sai ko jangani ko a jangata dabbata biddo ma jangu andi haray ko ga parti shaytani jeela haray awura ni me. Le savoir est une couronne d'or sur la tête de l'homme de culte et ne la voit que l'ignorant qui regrette de n'avoir pas étudié. Dear brothers and sisters in Islam, I exhort you to live the life before it leaves you, to illuminate your tongue before residing in it, to satisfy your Creator before meeting Him. Anyway, the death doesn't strike, my brothers and my sisters. Ko honor your musibea, sonnabe e duhibe, mido wajade on, ya terto aduna on ado tertadema, ya jalbin aburuma on ado a hoɗoyde ton, ya welting Allah ado on fottoyde no woni rido o mayde nden fayatamo nde arani on hina nusi ati nafsu tuma wonki kin sorta wartu gila sautu sowru ndu sowta. Lorsque l'âme sera extraite, c'est la retraite. Yumalul babu wa yumatul khubsu. Bafanga ligue bondandan itte, la porte inclinée, rien n'est décliné. Hina nital hintu, tumatiri on wujana jomba. Jomba ufokiti la karatiri ndi wuje wa wudi alkafanu tuma robe kasange on tenu la kara on borna tuma wata la crème appliquée le linceul plaqué turkabul jinazatu kodon balangaru ndu waddete watu wadda udduni hayat dunya wiyatu ngurdan aduna dan wayne on tigi yalti bena meden habbi yalti ngongol ayalti takruju khurujan ayalta complètement nenyande sa jabani jangude jang haray a fokkitani ka bonama mon frère. Le point du régulier à l'akara et les randonnées, cette vie abandonnée. Wasukinatil akhiratu, tuma l'akara hoda, wajuziatil a'amalu, tuma golle de yoba, l'au-delà logis, les actes posés, yuda ushauku, kodon pour les nyosete kagaburuma, wayurfadul illu, gauga e jike hauke. Sa arta ino ayeno ko be wikkotono be wure maade atawa ma chatotono e fi la karamaka hotatano le décor planté là tu ne peux flancher mo be na ko mo be ko e hore mudon la khala wana ka wala amma wana bappa yaqi dandata min arasat fi arasatil jambi tumarenda ana be na woko ko ka ma ko tunno min do kan kala mo mi o wala ka wallahi wato da bito yalla karade ko kaw tunma tunoddata ma noto yama nyande dargal fam ɗum ko ɗaɗɗir ɗum haalaji welɗino mon frère mo bena kum mo be e hore mum ɗon so boye tolinto e to ko ɗon tew ñolata inde lutta rabbana atina fi dunya hasanatan fil akhirati hasanatan qina azaban allah mi tori kem faali men ko faalaɗa ko fiwata faale amen o faalidire faale ma ɓayru faale teɗo faale date faale on faale fewa si fewondira e faale ma allah jokki men ko jokkuɗa ko fiyata ko min jokki kon jolkito e ko jokkuɗa ko ɓay jokkowo jokkata jokkande nden jokkande jokko si jolkitike ko jokkuɗa ko allah bos mansalu mansa le chef de chef mi toy ke ma yiɗi men ko yiɗuɗa ko fiyata ko min yiɗi ko ronku yiɗude ko yiɗuɗa ko ɓay yiɗo o yiɗata yiɗande nde yiɗande yiida si nde yiidade ko yiɗuɗa ko ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.